नाक बंद होना एक बहुत ही आम मसला है जिसकी वजह से मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है। कुछ मरीज़ नाक बंद होने को इतना सीरियस नहीं लेते और डॉक्टर से मशवरा नहीं करते और अपनी ज़िंदगी उसी बंद नाक के साथ गुजार देते हैं। नाक एक भी बंद हो सकती है और दोनों नाकें भी बंद हो सकती हैं। मुस्तकिल भी नाक बंद रह सकती है, कोई भी एक साइड, या मुस्तकिल दोनों साइडें भी नाक की बंद हो सकती हैं। इस तरह भी हो सकता है कि कभी एक नाक बंद हो और दूसरी खुल जाए, दूसरी बंद हो तो एक खुल जाए। इन सारे मसाइल को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर तारिक ज़ाहिद ख़ान है। मैं डाउ मेडिकल कॉलेज कराची में एज अ फैकल्टी मेंबर नाक कान हलक के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हूँ। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की जानिब से मैं एक सर्टिफाइड सुपरवाइज़र हूँ FCPS पार्ट 2 के कैंडिडेट्स का। तो आज की इस वीडियो में हम नाक बंद होने के मसाइल, उनकी वजूहात और उनके इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुदरत ने हमारी नाक जो बनाई है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है और नाक दो हिस्सों में तकसीम एक हड्डी से होती है जो हड्डी नाक के बीचों बीच वाक़ होती है। ये अगर हमारी नाक है तो इसमें एक हड्डी होती है जो नाक के सेंटर में होती है और इस हड्डी को बीच में ही होना चाहिए। अगर ये हड्डी लेफ़्ट या राइट पे, यानी ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो कोई भी एक साइड नाक की बंद हो सकती है। अगर एक साइड पे हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो दूसरी साइड पे कुदरत ने एक गोश्त रखा है जो उस बंद वाली नाक को कंपनसेट करने के लिए बड़ा हो जाता है और दोनों नाकें भी बंद हो सकती हैं। आमतौर पे अगर हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो उसकी वजह से जो नाक बंद होती है उसको आम अल्फाज में DNS कहा जाता है, यानी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बल्कि आप यूँ कहिए कि दुनिया में 70% से ज़्यादा लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। अब ये टेढ़ी हड्डी अगर कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं कर रही तो इसके इलाज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है लेकिन उसकी वजह से नाक बंद नहीं होती, सर में दर्द नहीं होता, चेहरे पे दर्द नहीं होता, या नज़ला बार बार नहीं होता और नज़ला पीछे नहीं गिरता, नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रात को सोते में आँख नहीं खुलती, तो इस हड्डी को ऑपरेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथ भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर इन सारे सिम्टम्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम हो जाए तो नाक की हड्डी का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। नाक बंद होने की सबसे कॉमन वजह एलर्जी है। एलर्जी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर से कराची और इस्लामाबाद में। कराची में चूँकि मौसम ह्यूमिड है समंदर के करीब होने की वजह से, इसलिए लोगों को यहाँ पे एलर्जी ज़्यादा होती हैं। इस्लामाबाद में पोलन्स की वजह से हे फीवर और दूसरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। कुछ मरीज़ों को ये एलर्जीज सीजनल होती हैं, यानी किसी ख़ास मौसम में, और कुछ मरीज़ों को सारा साल एलर्जीज़ रहती हैं और ये एलर्जी नाक बंद होने की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर नाक की एलर्जी के साथ नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो तो एलर्जी के इफ़ेक्ट्स और नाक बंद होने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इस सूरत में एलर्जी के साथ अगर आपकी हड्डी टेढ़ी है तो आपको हड्डी का ऑपरेशन भी करवा लेना चाहिए। नाक बंद होने की एक और वजह बच्चों में, अगर आप ये देखें कि बच्चों में नाक बंद होने की क्या वजह है, तो बच्चों में नाक बंद होने की एक बहुत बड़ी वजह एडिनॉइड है। नाक के पिछले हिस्से में गुदूद होता है, वो गुदूद नाक के पीछे के दो सुराखों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से नाक का रास्ता बंद हो जाता है। और ये एडिनॉइड वाला मसला ख़ास तौर से 3 साल से 8 साल की उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। इस एडिनॉइड को ऑपरेट करके निकाला जाता है। लिहाजा अगर बच्चा रात को सोते में खर्राटे ले रहा है, नाक में से उसकी आवाज़ें आ रही हैं, उस बच्चे को बार बार आप ये कह लें कि बेड वेटिंग कर रहा है, बिस्तर में पेशाब कर रहा है, या पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है और ज़्यादातर टाइम उसका मुंह खुला रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को एडिनॉइड्स का मसला है और इस एडिनॉइड को ऑपरेट करके मुंह के अंदर से ये ऑपरेशन होता है और ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। इसके निकालने से बच्चा सुकून में आ जाता है। रात को बार बार उसकी
آنکھ نہیں کھلتی، ناک سے آوازیں سانس کے دوران نہیں آتی چونکہ ناک کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ناک بند ہونے کی ایک اور وجہ ناک میں چوٹ لگنا ہے۔ اگر ناک میں چوٹ لگ گئی کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اسپورٹس انجریز کی وجہ سے، تو بھی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کو بھی آپریٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناک بند ہونے کی ایک اور وجہ نیزل پالپس ہے۔ ہماری ناک کے اندر اگر گوشت بڑھ جاتا ہے، یہ ایک اب نارمل گوشت ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی گچھوں کی شکل میں یہ گوشت ہوتا ہے، اگر یہ گوشت بڑھ جائے گا تو اس کو ہم نیزل پالپ کہتے ہیں۔ نیزل پالپس بھی الرجی کے مریضوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور ان پالپس کی وجہ سے ناک مستقل بند رہ سکتی ہے۔ نزلے کے اٹیکس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، مریض کو چھینکیں آتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے۔ یہ پالپس ہمارے ناک میں بڑھتی رہتی ہیں اور ان کی وجہ سے ناک کی ہڈیوں کو ایروڈ کر کے یا پش کر کے یا ان کو خراب کر کے یہ ہماری آنکھوں میں بھی جا سکتے ہیں اور دماغ کی طرف بھی نیزل پالپس جا سکتے ہیں، کیونکہ ناک کے اندر بیسکلی جو سائنسز ہوتے ہیں، سائنسز ہمارے چہرے کی ہڈیوں میں کچھ پاکٹس ہوتے ہیں جن کا کام ہمارے چہرے اور سر کو ہلکا رکھنا ہے۔ 2 میگزیلری سائنسز جو اس جگہ پہ واقع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایتھموئڈ سائنسز آنکھ اور ناک کے بیچ میں، فرنٹل سائنسز ہمارے ماتھے کی ہڈیوں میں ہوتے ہیں، اور ایک اسفینوئڈ سائنس ہوتا ہے جو دماغ کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ تمام سائنسز ناک میں کھلتے ہیں اور ان کی اگر آبسٹرکشن ہو جائے، ناک بند ہونے کی وجہ سے اگر یہ سائنسز بلاک ہو جائیں تو ان کی سیکریشن اندر رہ جاتی ہیں، بلغم اندر سائنسز میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بار بار سر میں درد ہوتا ہے، اور اگر یہ پالپس ناک کے اندر سے ہماری آنکھوں میں چلی جائیں تو ہماری بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور اگر دماغ میں چلی جائیں تو دماغ کی پرابلمز یعنی سر میں درد، جھٹکے، گردن توڑ بخار اور اس طرح کی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ان پالپس کو آج کل ایک بہت کامیاب اور اچھی ٹیکنیک سے نکالا جاتا ہے جس کو ہم اینڈوسکوپک سائنس سرجری کہتے ہیں۔ اینڈوسکوپک سائنس سرجری میں ایک کیمرہ ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ناک کے اندر کے حصے کا ویو مانیٹر پہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ان پالپس کو نکال لیا جاتا ہے۔ مریض کو ناک کے اوپر یا باہر کوئی ٹانکے نہیں لگتے اور مریض ایک دن ہاسپٹل میں رہ کر ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو نیزل پالپس بھی ناک بند ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بار بار ناک میں قطرے ڈالتے رہتے ہیں اپنی ناک کو کھولنے کے لیے۔ کوئی قطرے ان کی جیب میں ہوتے ہیں، کچھ قطرے ان کی گاڑی میں ہوں گے، کچھ آفس میں، کچھ گھر پہ رکھیں گے اور ان قطروں سے ناک کو کھولتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ قطروں کی ایڈکشن ہے۔ ان قطروں میں ایک دوا ہوتی ہے جسے زائلومیٹازولین کہتے ہیں۔ تو زائلومیٹازولین اگر آپ لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ناک میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس رکاوٹ کو ہم ریباؤنڈ نیزل آبسٹرکشن کہتے ہیں۔ تو یہ ناک بند ہونے کی اہم وجوہات ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کی۔ سب سے کامن وجہ الرجی، اس کے علاوہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا، اس کے علاوہ ناک میں پالپس کا پیدا ہو جانا، اور بچوں میں ایڈینوائڈس بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ناک بند ہو جاتی ہے، جبکہ ناک کے قطروں کے استعمال کی وجہ سے بھی ناک بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام پرابلمس کی وجہ سے ناک کی بند ہونے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہر مسئلے کا اپنا ایک علاج ہے۔ اس علاج کروانے سے مریض کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اس کو پرابلمس کم سے کم ہوتی ہیں۔